नमस्कार गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ। आज डिसेम्बर 11 तारिख बुधवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी। राज्य सरकार पक्षर राज्य अनेक नुआ योजना नुआ नियम घोषणा करा सेहीपरि सुभद्रा योजना को नहीं आसिला बड़ खबर। अन्यपटे स्कूल छात्र छात्री मानक गुरुत्वपूर्ण सूचना रही। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 25 टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर, ओडिशा रे बढ़ी चली हाथी मृत्यु संख्या। राज्य रे विभिन्न कारणरू वर्षक वर्ष हाथी मृत्यु संख्या बढ़िबार लागिछि। तथ्य अनुसार 10 वर्ष रे प्राण हराइचंती 857 हाथी। एथिमध्यरु 305 हाथी रोगर शिकार होई प्राण हराइथिबा बेले 449 टी हाथी विद्युत आघात रे जीवन हराइचंती। एहा सहित अन्य प्राकृतिक कारणरू 229 हाथींकर मृत्यु होइछि। शिकारी द्वारा 30 हाथी मृत्युवरण करिसेंती। रेल दुर्घटना रे 29 हाथी प्राण हराइचंती, 17 हाथी मृत्युवरण करिसेंती हिंसा परायण होई। तबे ए नै विधानसभा रे गतकाली उत्तर रखिसेंती विभागीय मंत्री। परवर्ती खबर, ओडिशा रे गड़िबो डबल डेकर बस। राजधानी भुवनेश्वर रे गड़िबो डबल डेकर बस। डबल डेकर ई बस पई टेंडर आह्वान कला क्रूट। घरोई संस्था गुड़िक ठारू क्रूट टेंडर आह्वान करिछि। खोर्धा, पुरी, कटक जिले में चलाचल करिबो क्रूट पक्षर डबल डेकर बस। प्रथम पर्याय रे 5टी डबल डेकर बस ओडिशा को आसिबो। डबल डेकर ए बस घरोई संस्था सहित 10 वर्षिया चुक्ति कराजिबो। सप्लाई ऑपरेशन यह सहित मेंटेनेंस एवं कर्मचारी संपृक्त घरोई संस्था जोगाइब। आवश्यक पड़िले चुक्ति को आहुरी 2 वर्ष बढ़ा जाई पारे बोली क्रूट पक्षर कहा जाइछि। परवर्ती खबर, भुवनेश्वर रे निर्माण कराजिबो बहु सड़क, फ्लाईओवर, रेल ओवरब्रिज सहित रिंग रोड। भुवनेश्वर रे दिनकु दिन जनसंख्या वृद्धि पाइबार लागिछि। गाड़ी चलाचल ट्राफिक व्यवस्था को एबे सुउपयोगी करबाकू मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी गुरुत्व आरोप करुचंती। भुवनेश्वर सहर रे गाड़ी चलाचल ट्राफिक समस्या को दूर करने को पूर्त विभाग, गृह विभाग, नगर उन्नयन विभाग पक्षर विभिन्न सड़क प्रकल्प उपरे एवं योजना करा जाउची। यह सहित भुवनेश्वर जयदेव विहार, नंदनकानन नूतन रास्ता, दया वेस्ट केनाल उपरे पटिया स्टेशन छकठारू जातीय राजपथ 16 पर्यंत रिंग रोड, सुंदरपदा जटणी रास्तार उन्नतीकरण। यह सहित भुवनेश्वर विभिन्न छकरे फ्लाईओवर निर्माण करा जिवो। सेहीपरि भुवनेश्वर कटक पुरी इकोनॉमिक कॉरिडोर गठन करा जिवो। परवर्ती खबर, नवीन पट्टनायक को मिलिला Y+ सुरक्षा। मुख्यमंत्री मोहन माझी को Z+ सुरक्षा। विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक को मिली Y+ सुरक्षा। एने विधानसभा रे सूचना देइचंती मुख्यमंत्री। कांग्रेस विधायक पवित्र साउंतांक प्रश्न रे उत्तर देइचंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। राज्यपाल रघुवर दास मध्य Z+ सुरक्षा पाइबे। मुख्यमंत्री पद छाड़िबा परे गत किछि दिन हेबो नवीन ठारू Z+ सुरक्षा को हटाई निया जाइथिला। परवर्ती खबर, ओडिशा आसिबे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री। आसंता जनवरी 8 तारिख रु 10 तारिख 3 दिन धरी भुवनेश्वर रे अष्टादश प्रवासी भारतीय कार्य दिवस अनुष्ठित हेबो। एथिपाई भुवनेश्वर को आकर्षणीय रूप देबाको प्रस्तुति चलीछि। तेबे एही कार्यक्रम को सफल करबाको राज्य सरकार जोरदार प्रस्तुति रे लागि पड़िचंती। जनवरी 8 रु एही कार्य दिवस आरंभ करा जिवो। तेबे 8 तारिख रे वैदेशिक व्यापार मंत्री ओडिशा आसिबे। द्वितीय दिन जनवरी 9 तारिख रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं शेष दिन जनवरी 10 तारिख रे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एही कार्यक्रम रे जोग देबार एबे चलीछि प्रस्तुति। परवर्ती खबर, 2 जिल्ला रे निर्माण करा जिवो 2टी रेल फ्लाईओवर। रेल मंत्रालय पक्षर कटक एवं रायगड़ा जिल्ला रे 2टी प्रमुख रेल फ्लाईओवर निर्माण करबाकू 509 कोटी टंका मंजूर करा जाइछि। तेबे ए नै रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सूचना देइचंती। एहा द्वारा रेल लाइन गुड़िक यातायात समस्या दूर हो पारिबो। एथिरे कटक जिल्ला रे 10.98 किमी दैर्घ्य विशिष्ट रेल फ्लाईओवर निर्माण करा जिवो। एथिरे 268.92 कोटी टंका खर्च हेबो। सेहीपरि रायगड़ा जिल्ला रे 5.50 किलोमीटर दैर्घ्य विशिष्ट फ्लाईओवर निर्माण करा जिवो। परवर्ती खबर, सुभद्रा योजना प्रचार रे खर्च हेलाणी 7 कोटी। मोदी सरकार भली मोहन सरकार को मध्य लागिछि विज्ञापन निशा। बीजेपी सरकार केवल सुभद्रा योजनार होर्डिंग पाई 7 कोटी टंका खर्च करिछि। सूचना अधिकार आईन बल में मिलिथिबा तथ्यरू यह जଣା पड़िछि। बलांगीर विशिष्ट सूचना अधिकार कर्मी
हेमंत कुमार पंडा राज्य में सुभद्रा योजना पर कराଯାଇଥିବା होर्डिंग खर्च विषय सूचना प्रदान करने को सूचना अधिकार आईन में तथ्य मागिथिले। परवर्ती खबर सुभद्रा योजना को नहीं सरकार ऊपर बरसिले रणेंद्र स्वाई। सुभद्रा योजना रे 2 वर्ष रे 50,000 टंका देबाकू कहिथिले नुआ सरकार, हेले सरकार को आसिबा परे कथा बदली गला परी लागुचे। 5 वर्ष रे 50,000 देबे बोली कहिले, एबे यह कौन महिला को भंडाइले नाही बोली कहिचंती बीजेडी। बीजेपी सरकार जेउठी डबल इंजिन सरकार अच्छे सेटारे महिला मानक पई डबल स्टैंडर्ड नीति ग्रहण करुचंती, मात्र ओडिशा रे ए सबु नाही। हरियाणा रे डबल इंजिन सरकार महिला को 2100 टंका देउचंती, मात्र ओडिशा रे दिन को 27 टंका दिया जाउचे। 27 टंका रे केउ महिला उद्योगी हेबो, ए नै बीजेपी को सीधा सड़क प्रश्न पचारिचंती राजा स्वाई। बीजेपी रो जो मुहरे अरुआ से मुहरे उसुना बोली कहिचंती राजा स्वाई। परवर्ती खबर राज्य आईनजीवी सम्मेलन रे जोग देबे मुख्यमंत्री। चलित मास 29 तारिख 30 तारिख रे भंजनगर रे हेबाकु थिबा राज्य आईनजीवी संघर राज्य स्तरीय सम्मेलन रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी जोग देबा नै चूड़ांत होईची। एही सम्मेलनी भंजनगर स्थित उपेंद्र भंज हाईस्कूल परिसर रे कराजिबो। प्रथम दिन मुख्यमंत्री समेत उप मुख्यमंत्री VK सिंहदेव यह सहित आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन जोग देबे। परवर्ती खबर मेट्रो पाई 1210 कोटी। विधानसभा रे नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र सूचना। 20टी प्रमुख स्थान रे मेट्रो रेल स्टेशन करिवे सरकार। मेट्रो रेल प्रकल्प लगी 2023-24 रे 210 कोटी टंका मंजूर होईची। यह सहित 2024-25 पाई 1000 कोटी टंका मंजूर करा जाईची। 4 वर्ष मध्य अर्थात 2027 डिसेम्बर सुधा यह प्रकल्प सारिबा को राज्य सरकार लक्ष्य रखिचंती। भुवनेश्वर मेट्रो रेल प्रकल्प पाई 2023-24 एवं 2024-25 आर्थिक वर्ष रे 210 कोटी एवं 1000 कोटी टंका मंजूर करा जाईची। परवर्ती खबर दुर्नीतिखोरଙ୍କ विरोध रे एक्शन आरंभ कले राज्य सरकार। खंडगिरी सब रजिस्ट्रार कार्यालय रे कनिष्ठ किरानी देवजानी कर विजिलेंस जाल रे धरा पड़िबा परे प्रतिक्रिया रखिचंती राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी। मंत्री कहिचंती खंडगिरी रो दुर्नीतिखोरଙ୍କ विरोध रे एक्शन आरंभ कले राज्य सरकार। आगो को समस्त को सचेतन हेबाको पड़िबो, नाही तो समस्ते एणिके विजिलेंस जाल रे पड़िबो। जे नब सीए जीव, एथिपाई प्रस्तुत होइथांतु बोली कहिचंती राज्य सरकार। परवर्ती खबर भुवनेश्वर रे बढ़ुची बस्ती। राज्य में वर्षक वर्ष बढ़ुची बस्ती अंचल, बढ़ुची बस्ती बासिंदा संख्या। भुवनेश्वर रे सर्वाधिक लोक बस्ती अंचल रे रहउचंती। भुवनेश्वर महानगर निगम अधीन रे बस्ती रे रहउचंती 80,520 परिवार। सेहीपरि ब्रह्मपुर महानगर निगम अधीन रे 15,564 परिवार रहउचंती। कटक महानगर निगम अधीन बस्ती रे 23,295 जन परिवार रहउचंती। यह सहित राउरकेला नगर निगम अधीन रे 38,970 परिवार रहउचंती। सेहीपरि संबलपुर रे मध्य 36,000 रहउचंती। समुदाय 5 महानगर निगम रे 19,80,095 बस्ती परिवार रहउचंती, जेउथिरे भुवनेश्वर रे सर्वाधिक बस्ती बासिंदा अछंती बोली गतकाली गृह रे लिखित उत्तर रखिचंती नगर उन्नयन मंत्री कृष्ण महापात्र। परवर्ती खबर आसंता मासर पक्षी गणना। आसंता मासरे राज्य रे पक्षी गणना आरंभ कराजिबो। विधानसभा रे लिखित उत्तर रखिचंती जंगल एवं परिवेश मंत्री गणेश राम सिंह खुंटिया। तेबे नवेम्बर मास सुधा ओडिशा आसिचंती 4,94,336 संख्यक विदेशागत पक्षी। एथिमध्यरु केवल नलबण को 2,17,170 विदेश पक्षी आसिचंती। चिलिका ह्रद को शीत ऋतु रे साधारणतः विदेश पक्षी आसी थांती। परवर्ती खबर राज्य रे खाली पड़िछि 473टी ओएस पदवी। ओडिशा प्रशासनिक सेवा ओएस पाह्यारे 473 पदवी ओडिशा रे खाली पड़िछि। ओडिशा अर्थ सेवा रे 270 पदवी खाली पड़िथिबा बेले ओडिशा जंगल सेवा रे 569 पदवी खाली पड़िथिबा सूचना दैचंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। राज्य रे प्रशासनिक सेवा क्षेत्र रे खाली पड़िथिबा पदवी संक्रांत रे बीजेपी विधायक टंकधर त्रिपाठी पचारिथिबा प्रश्न रे उत्तर रखिथिले मुख्यमंत्री। परवर्ती खबर राज्य रे बंद पड़ी 28 सरकारी उद्योग।
ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି 28 ଗୋଟି ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ। ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ଘରୋଇକରଣ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସରକାର ଉଦ୍ୟୋଗ ବିଭାଗର ହସ୍ତଗତ ହୋଇନାହିଁ। ବିଧାନସଭାରେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଉଦ୍ୟୋଗ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ମିଳିବ 10 ଲକ୍ଷ, ଝିଅ ବାହାଘର କରିବାକୁ ମିଳିବ 1 ଲକ୍ଷ। ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ। ତେବେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ତାରିଖ ଘୋଷଣା ପୂର୍ବରୁ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ସମସ୍ତ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବୀମା ସୁବିଧା। ଏହା ସହିତ ଝିଅ ବାହାଘର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର। ଆପ୍ ମୁଖ୍ୟ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଗତକାଲି ଏଭଳି ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଶା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ। କଟକରେ ମଶା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ। କଟକ ସହରରେ ମଶା ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଡ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକ ସଫା ହେଉନି କିମ୍ବା ଡ୍ରେନ୍ରେ ମଶା ତେଲ ପଡ଼ୁନି। ଏମିତି କିଛି ଅଭିଯୋଗ କରି କଟକ ନଗର କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ତରଫରୁ ରାସ୍ତାରେ ମଶାରୀ ଟାଣି ନିଆରା ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଛି। ମଶା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମର ଅପାରଗତା ରହିଛି ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୁମ୍ଭ ମେଳା ପାଇଁ ପୁରୀରୁ ଗଡ଼ିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍। ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା ପାଇଁ ପୁରୀରୁ ଗଡ଼ିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍। ଭାରତ ଗୌରବ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଟ୍ରେନ୍ ମହାକୁମ୍ଭ ଉପଲକ୍ଷେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ବାରାଣସୀ, ପ୍ରୟାଗରାଜ ଏବଂ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଯିବ। ଓଡ଼ିଶାରୁ ପୁରୀରୁ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଜାନୁଆରୀ 23 ତାରିଖରୁ ବାହାରି 2 ତାରିଖରେ ଫେରିବ। IRCTC ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ଅନଲାଇନ୍ ବୁକିଂ କରାଯାଇପାରିବ। ତେବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ଼, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କଟକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଆଉ ଟାଟାନଗରରୁ ଚଢ଼ିପାରିବେ ଏବଂ ଓହ୍ଲାଇ ମଧ୍ୟ ପାରିବେ। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି ଜଣଙ୍କ ପିଛା 20,905 ଟଙ୍କା। ଏହି ପ୍ୟାକେଜରେ ଆରାମଦାୟକ ରେଳ ଟିକେଟ୍ ସହିତ ନିରାମିଷ ଭୋଜନ, ବାରାଣସୀ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ରହଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ କମୁନି ଆଳୁ ଦର। ବଜାରରେ ଆଳୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଦର କମିବାର ନାଁ ଧରୁନି। କିଲୋ ପିଛା ଆଳୁ ଏବେ 40 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ତେବେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଆଳୁ କିଲୋ ପିଛା 45 ଟଙ୍କାରେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର 1 ନମ୍ବର ହାଟରେ ଆଳୁ ଦାମ 40 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଯଦିଓ ୟୁପିରୁ ଆଳୁ ବଜାରକୁ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ଦାମ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନି। ଏବେ ବି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆଳୁ 40 ଟଙ୍କା ଉପରେ ବିକୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। ଫଳରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ବଦଳରେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ। କଟକ ଛତ୍ରବଜାର ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ 30 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଆଳୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ବଜାରରେ ଚଢ଼ା ଦରରେ ଆଳୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିଘା ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସବୁ ବନ୍ଦ। ଆଜି ବୁଧବାର ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ। ଡିସେମ୍ବର 11ରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ମୁତାବକ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟପାଳ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍.ଏମ୍. କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କ ଆଜି 92 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବନ୍ଦ ରହିବ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ କଲେଜ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆୟୁଷ୍ମାନ ବୟ ବନ୍ଦନ ଯୋଜନା ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କଲେଣି 25 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ବୟ ବନ୍ଦନ କାର୍ଡର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ 2 ମାସରୁ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ 25 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର 29 ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର 2 ମାସରୁ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ବୟ ବନ୍ଦନ କାର୍ଡରେ 25 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ସାମିଲ ହେବା ଏହା ଏକ ଚକିତଜନିତ ଖବର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା, ପୋଲାଭରମ ହେଲେ ବୁଡ଼ିଯିବ ଓଡ଼ିଶା। ପୋଲାଭରମ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର 648.5 ହେକ୍ଟର ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ର 795.49 ହେକ୍ଟର ଜମି ଜଳମଗ୍ନ ହେବ। ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ଏକ ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନର ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ କେନ୍ଦ୍ର ଜଳଶକ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜଭୂଷଣ ଚୌଧୁରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରରେ କହିଛନ୍ତି, ପୋଲାଭରମ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କେନ୍ଦ୍ର ପରିବେଶ, ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦ୍ୱାରା 25 ଅକ୍ଟୋବର 2005ରେ ପରିବେଶ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟରୁ 2ଟି ବାଂଲାଦେଶୀ ବୋଟ୍ ଜବତ। 78 ଜଣ ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କୁ ଆଣି ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଇଣ୍ଡିଆନ କୋଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ 2ଟି ଡିପ୍ ସି ଫିସିଂ କୋଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆଣିଛି। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ 260 ଟନ୍ ମାଛ ଜବତ ହୋଇଛି। ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବା ସହିତ କୋଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଏବଂ CISF ଏବଂ ମେରାଇନ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି।
ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯିବ। ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ନା ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଏନେଇ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ବନ୍ଦ ରହିଲା ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଜାର ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦରେ ନୂଆ ମୋଡ଼। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମେତ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା 5 ଦିନ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ, ବିଜେଡିର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସୁର ରାଉତରାୟଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ଲୋକ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ଆଧାର କାର୍ଡ ଭଳି କାମ ଦେବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାନ୍ 2.0 ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ଏହି ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ କୌତୂହଳ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ନୂଆ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡରେ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ମିଳିବ। ଯେପରିକି ଆଧାର କାର୍ଡରେ ବିଭିନ୍ନ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇଛି, ସେହିପରି ନୂଆ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ।